नाम है रंग रज़ा। रंग रज़ा में हमारे रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की एक बड़ी प्यारी तहरीर है जिसकी वीडियो हमें मिली थी और हमने इसी से बनाया ये सेगमेंट। आपने कुछ इशारे दिए हैं आला हजरत के अशार की तरफ और बड़े लाजवाब, मैंने ज़िंदगी में ऐसी तहरीर सुनी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है। आला हजरत के अशार पर आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू तहरीर फरमाई है। तो अब आपको वो जुमले सुनाए जाएंगे, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे, उसके मुतालिक शेर बताना होगा कि इसमें अब्दुल हबीब भाई की क्या मुराद है, कौन सा शेर मुराद ले रहे हैं। तैयार हैं आप दोनों? हर जवाब के 2 पॉइंट होंगे और हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला इशारा, पहला शेर फैजान बुखारी से। जी, मशवरा कर सकते हैं आप, लेकिन फौरन जवाब देना है 10 सेकंड के अंदर। नहीं, कोई बारी बारी। फैजान बुखारी के लिए दिखाइए पहला इशारा रंग रज़ा का। में किसकी रसाई है? वापस चलाइए। कभी बताते हैं कि महशर में किसकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। कर उनकी रसाई लो जब तो बनाई। थोड़ा आराम से, ठंडा, 10 सेकंड बहुत होते हैं। वापस पढ़े जरा सही से। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह की सदाएं लगानी है। माशाअल्लाह, साहिब क्लिप खुद आ गए। मरहबा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरहबा, वेलकम। कंटिन्यू करेंगे आप, इशारे अब यहाँ से देंगे। ठीक है, नहीं जारी रखें। चलें भाई, चलाइए अगला क्लिप। फैजान उस्मान अपने गनी के रब लिए से अपने दिल को मुस्तफा की विला में गुमाने की इल्तिजा करते नजर आते हैं। बताइए। काउंटर चलाएं 10 सेकंड। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। अब्दुल हबीब भाई, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सदाएं होती रहें। एक एक हो गया। दूसरा, माँ के कदम चूमने की आरजू है। सगा ने, क्या था सवाल? सगे तैयबा के कदम चूमने की आरजू है। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपका मुरादी पहुंचे तो आप ही बताएंगे कि वाकई आपकी मुराद यही थी कि नहीं। माशाअल्लाह। अगला, सगाने कूचा के कुत्तों में शुमार होने की तमन्ना। खुदा सगान नबी से ये मुझको सुनवा दे कि अपने कुत्तों में तुझको, कि हम अपने कुत्तों में तुझको शुमार करते हैं। ये आला हजरत का शेर नहीं है। पा रहे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। ये भी यहाँ मुराद नहीं है। यहाँ मुराद ये है कि अपना नाम सगाने कूचा में शुमार करने की तमन्ना है। टाइम भी पूरा हो गया है। आपकी मुराद क्या है वो बताएं। रजा खुदा रजा जीते जी सुन ले मौला ने, इलाही सुन ले रजा जीते जी के मौला ने, सगाने कूचा में चेहरा तेरा शुमार किया, बहाल किया। अल्लाह करे कि आला हजरत की तमन्ना हमारे लिए भी पूरी हो जाए और हमें नबी पाक के सगों में शामिल कर लिया जाए, हमारा नाम शामिल कर लिया जाए। गलती हो गई है इनसे। जी, चलते हैं दोबारा फैजान बुखारी से। तीसरा सवाल, हर जवाब का 1 पॉइंट है। जी, दिखाइए। वक्त का इमाम कहीं तो गमजदों को मुजदा शफाअत का सुनाते नजर आते हैं। गमजदों को रजा मुजद दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह की सदाएं तो हो। आला हजरत के शेर सुन रहे हैं। माशाअल्लाह। आला हजरत के शेर की क्या बात है और अत्तार के शेर की भी क्या बात है। माशाअल्लाह। जी जी, क्या है इनके लिए बताएं। फैजान उस्मान गनी के लिए। कहीं बरेली के इमाम अपने दिल को नाखून पाक का शैदाई बताते हैं। दिल अपना भी शेदाई है उस नाखून पाका, इतना बिन महीनों पे ना चरहे कोहन फूल। चरखे कोहन फूल। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। 3 हो गए, 2 रह गए। जी, चौथा, कहीं तैयबा में मरने का इश्तियाक रंग दिखा रहा है।
طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا چوتھا ان کے لیے فیضان عثمان غنی کی ٹیم۔ کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 اشعار تھے، 8 سن چکے ہیں، 5واں۔ کار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی طرز میں سناتے ہیں آپ، ویسے ماشاءاللہ بڑی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اسٹوڈیو کلام بھی آ چکا ہے آپ کا اب تو۔ اب یہ والا کلام جو ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ۔ آخری ٹیم سے باقی ہے سوال، کیا ہے اشارہ؟ کلپ دکھائیں گے۔ کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 سوال ہوئے ان سے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات انہوں نے دیے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، ذہنی آزمائش کی کیا تیاری چل رہی ہے؟ سنا ہے آج کل آڈیشن ہو رہے ہیں اور قریب آنے والا ہے۔ جی، ہماری ٹیم جو ہے وہ اس وقت روانہ ہے، سفر پر ہے، اور 2 شہروں کے غالباً خانپور اور رحیم یار خان کے آڈیشن ہو چکے ہیں۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ذہنی آزمائش اب آنے والا ہے، سیزن 11، اور اس میں انشاءاللہ پہلے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا سائڈ کے آڈیشن ہو رہے ہیں۔ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ کراچی کا کب ہوگا، اور پھر حیدرآباد، سندھ، بلوچستان۔ تو ابھی ہم نے 17 شہروں کا آڈیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور مزید جو شہر باقی ہیں وہ انشاءاللہ عنقریب کریں گے۔ یاد رہے کہ ذہنی آزمائش کے جو لائیو مقابلے ہوں گے وہ جنوری میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جنوری کے شروع میں انشاءاللہ ذہنی آزمائش شروع ہوگا، تو اس کی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ البتہ آڈیشن کب کہاں ہو رہے ہیں اس کا ایک اشتہاری مدنی گلدستہ پرومو ریڈی ہے، اگر اشفاق بھائی اجازت دیں تو چلاتے ہیں۔ پہلے کچھ سوال حاضرین سے بھی ہو جائیں، یہ بھی متمنی ہوں گے، کچھ آپ ان سے بھی شعر پوچھیں یا کوئی اشارہ دیں، کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں، امیر علیہ سنت کے بارے میں، چلیں ناظرین تعریف بھی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بتائیے جو یہاں موجود ہیں، ویسے تو عشق بندہ کرتا ہے تو اس کی تکلیف بھی ہے، عشق میں بندہ جلتا بھی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کی بات لکھی کہ بے شک عشق میں جلنا ہے، مگر عشق رسول کی آگ وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ اس مضمون پر اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر ہے وہ سنائیے، جس میں 2 بار لفظ آگ بھی آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکون سے کھڑے ہو جائیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ کیا بات ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ آگ بجھانے والی آگ کہاں سے آ گئی؟ عشق میں جلنے سے، آخرت میں جلنے سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرتی کا تخیل ہے، یعنی اس آگ کی برکت سے جہنم کی آگ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بات عشق رسول پر اعلیٰ حضرت نے کی ہے، درد کسی کو اچھا نہیں لگتا، تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے لوگ دوائی کھاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ درد اتنا اچھا ہے کہ مجھے دوائی کی حاجت نہیں ہے۔ عشق رسول کے موضوع پر ایک شعر ہے جس میں درد کی بات بھی کی ہے اور دوائی کی بات بھی کی ہے۔ کون سنائے گا؟ آگے ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چلیں۔ یہ اسلام کی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ واہ روز واہ۔ فضو کرے خدا، جس کو ہو دل کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ۔ یہ ذرا سمجھیے، اعلیٰ حضرت کی سوچ، آپ کا تخیل، درد کا مزہ کس کو آتا ہے؟
मगर इश्क रसूल के दर्द में भी मज़ा है, इस तकलीफ में भी मज़ा है, इसके रत जगहों में भी सुकून है। ये आंसू बहें तो दिल धुल जाता है, ये आग लगे तो जहन्नम की आग से बच जाते हैं। क्या बात है सैयदी आला हज़रत की, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अच्छा, इसी तख़य्युल में, इसी अंदाज में मौलाना हसन रज़ा खान साहब बरादर आला हज़रत का शेर है, हर बंदा चाहता है करार मिल जाए, बेकरार न रहूं, मगर वो कौन सी बेकरारी है जिसका कभी करार ना आए, उसकी तमन्ना की है मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने। जी माशाल्लाह, सैयद रियान भाई शायद सुनाना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को, सुभान अल्लाह, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। कमाल है, कमाल। आप जरा सोचिए, मैं टॉपिक जिसमें अशार के साथ एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। दुनिया के गम, दुनिया की बेकरारी, दुनिया की किसी मोहब्बत में तड़पना और परेशान होना, ये एक अलग चैप्टर है। मगर इश्क रसूल की बेकरारी, याद रसूल में रोना, इश्क रसूल में तड़पना, सीने का जलना, आग लग जाना, ये कितनी बड़ी नेमत है। ज़रा इस शेर की खूबसूरती समझिए। एक तरफ मेरे दिल को दर्द उल्फत, यानी दर्द चाहिए मोहब्बत का, मगर साथ कहते हैं वो सुकून दे इलाही। दर्द और सुकून एक मुखालिफ चीज़ है, मगर तख़य्युल देखें, मेरे दिल को दर्द उल्फत, वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह करीम उर्स आला हज़रत के दिन करीब हैं, इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमें भी इश्क़ रसूल का दर्द नसीब फरमाए, याद रसूल की बेकरारी अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया के गमों से महफूज फरमाए और नबी पाक की याद में रोना और उनका गम नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हनी आजमाइश का एक प्रोमो है, तशहीरी गुलदस्ता है, आइए वो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह अपने मदनी मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद जब आएंगे तो हमारे साथ एक छोटा सा 5 साल